Class, so kita nak cuba one more exercise on Cramer's rule to solve the system of linear equation. Okay, tapi kita akan guna cara yang berbeza untuk kita cari determinant of matrices. Okay, so the first thing is we need to transform this equation into augmented matrix. So sekarang awak akan dapat matrix A awak adalah 2, 1, negatif 3. Ini adalah untuk X. Untuk Y kita ada 3, negatif 1 dan negatif 2. Dan untuk Z kita akan ada 1, negatif 1 dan 3. Okay, dan kita akan ada X, Y dan Z here. Dan kita ada matrix B adalah negatif 1, 0 and 10. So ini adalah matrix A, matrix X and matrix B. Okay. So now kita nak cari apa dulu kita punya determinant untuk matrix 2, 1 dan negatif 3. 3, negatif 1 dan negatif 2. 1, negatif 1 dan 3. Sebab menurut Cramer's rule, untuk kita solve system of linear equation, nak cari X, kita perlukan matrix X punya determinant bahagi dengan determinant of constant matrix. Nak cari value of Y, determinant of matrix Y bahagi dengan determinant of constant matrix. And nak cari value Z, determinant of matrix Z bahagi dengan determinant of constant matrix. So sekarang kita nak cari determinant of constant matrix D. So kita nak gunakan kaedah yang berbeza. Sebelum ni saya guna kaedah yang dalam example yang sebelum ni. Sekarang kita nak guna kaedah minor. Okay, so kaedah minor ni awak kena potong satu row. Lepas tu awak potong satu kolom. Okay, so kita akan tulis, awak ingat dia punya simbol dia adalah positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. So mengikut kepada di mana yang awak potong. So sekarang kalau awak tengok ini adalah intersection of yang kita eliminate. So dia punya sign adalah positif. So positif tu awak kena darab dengan determinant of the submatrix. Negatif 1, negatif 1, negatif 2 dan 3. Okay. Kemudian kita potong pula kolom yang kedua dekat sini. So untuk kolom yang kedua dia punya sign adalah negatif. So negatif 3. Okay, negatif 3 darab dengan determinant of submatrix. This one. 1, negatif 3, negatif 1 dan 3. Okay. Kemudian kita potong pula kolom yang ketiga. Kita potong kolom yang ketiga. So this one. Dan kolom yang ketiga dia punya sign adalah positif. So positif 1 darab dengan determinant of submatrix. This one is the submatrix. 1, negatif 1, negatif 3, negatif 2. Okay, so awak belajar macam mana kita nak cari determinant of 2 times 2 matrix, right? Is AD minus BC. Maksudnya awak kena darab yang ini, darab dengan yang ni, tolak dengan this one. So itu adalah determinant of 2 times 2 matrix. So dekat sini kita ada 2 darab dengan negatif 1 darab 3, negatif 3 tolak dengan negatif 2 darab negatif 1 adalah 2. Okay. Tolak 3 darab dengan 1 darab 3 adalah 3. Tolak dengan negatif 3 darab negatif 1 adalah 3. Okay, tambah dengan 1 darab dengan 1 darab negatif 2 adalah negatif 2. Tolak negatif 3 darab negatif 1 adalah 3. So let's solve this one. So 2, negatif 3 minus 2 is negatif 5. Minus with 3. 3 minus 3 is 0. Plus with 1 times with negatif 2 minus 3 is negatif 5. Okay, so awak ada kat sini negatif 10. Tolak 0. Tolak 5. So awak dapat negatif 15. So ini adalah kita punya D. Okay. So now kita akan move untuk mencari apa kita punya X. DX, determinant untuk matrix X. Sebelum tu awak kena tulis awak punya matrix X. So apa dia matrix X? Matrix X adalah awak replace the column for X with this one. Okay, so kita tulis column for X kita akan jadi negatif 1, 0,
10. Column Y and Z remain the same. 3, negative 1, negative 2, 1, negative 1, 3. So sekarang kita nak cari determinant. So kita guna kaedah yang sama. Kita potong row yang pertama, column yang pertama dulu. Okay, so dia punya tanda adalah positif. Kat sini kita ada negative 1. So negative 1 darab dengan the submatrix. Determinant of submatrix. Okay, then sign yang kedua adalah negatif. Sekarang kita nak potong kolom row yang pertama tapi kolom yang kedua. Dan untuk kolom yang kedua sign kita adalah negatif. So sign dia negatif. Kat sini awak ada 3. So 3 darab dengan determinant of submatrix. So this one is the element of submatrix. 0, 10, negative 1 and 3. Okay. Then kita potong kolom yang ketiga. Okay, kita potong pula kolom yang ketiga. So dekat sini ada 1 dan dia punya sign adalah positif. So sign ni kena berhati-hati ya. Positif ada 1 darab dengan determinant of this submatrix. 0, negatif 1, 10, negatif 2. So now let's solve this one. So kita ada negatif 1. So determinant of submatrix. Macam mana cara nak cari? This one awak darab. Negatif 1 darab 3 awak akan dapat negatif 3 minus negatif 2 darab negatif 1 is positif 2. Minus with 3. Okay. 0 darab 3 is 0. Minus negatif 1 darab 10 is negatif 10. Plus with 1 darab dengan 0 darab negatif 2 adalah 0. Tolak. 10 darab negatif 1 adalah negatif 10. Okay, let's solve this one. Okay, so kita ada dekat sini negatif 1. Negative 3 minus 2 is negative 5. Minus with 3. 0 minus minus is plus. So 0 plus 10 is 10. Okay, plus with 1 times with 0. Minus minus is plus. So 0 plus 10 is 10. Okay, so negative 1 times negative 5 is 5. 3 times 10 is minus 30. 1 times 10 is positive 10. So 5 minus 30 is negative 25. Negative 25 plus 10 is negative 15. So this one is your dx. Okay. So now kita nak cari dy. So dy adalah determinant of matrix Y. Di mana, okay, kolom untuk constant Y, awak tukar dia dengan this one. So let's write our matrix Y first. So column Y jadi negative 1, 0, 10. So column Y negative 1, 0, 10. Column X masih lagi sama, 2, 1, negative 3. Dan column Z juga sama, 1, negative 1, 3. Okay, so kita akan cari determinant untuk matrix Y. So kita guna kaedah minor. So kita potong row 1, column 1. Okay, so kita ada element intersection here. And the sign is positive. So you have 2 times with determinant of submatrix. So this one is submatrix. 0, negative 1, 10 and 3. Okay, then kita potong pula kolom yang kedua. So awak ada elemen dekat sini negative 1. Dan awak jangan lupa dia punya sign adalah negatif. Awak ada negative 1. Okay, dan negative 1 kena darab dengan determinant of submatrix. So this one is the element of submatrix, the one yang you tak potong. So 1, negative 3, negative 1 and 3. Dan kita potong pula kolom yang ketiga. Tadi kita potong kolom yang ke 2. Sekarang kita nak potong kolom yang ketiga, this one. So awak ada intersection element here 1, and don't forget that the sign is positive. 1 times with determinant of submatrix. So 1, 0, negative 3 and 10. So now kita solve. 2 times with 0 times 3 is 0 minus negative 1 times 10 is negative 10. Okay.
minus minus is plus 1, okay, times with 1 times 3 is 3, minus negative 1 times negative 3 is positive 3. Okay, plus with 1 times 1 times 10 is 10, minus negative 3 times 0 is 0. So let's solve this one. So you have 2 times with minus minus is plus, 0 plus 10 is 10, plus 1 times with 3 minus 3 is 0, plus 1 times with 10 minus 0 is 10. So you have here 20 plus 0 plus 10 is equal to 30. So this 30 is your dy. Okay. So now we move to the last matrix, which is determinant of matrix Z. So what is the matrix Z? So matrix Z adalah elemen untuk kolom Z. Okay, elemen untuk kolom Z. This one awak gantikan dengan B. Okay, so sekarang dekat kolom Z kita ada negative 1, 0, 10. So kolom Z kita ada negative 1, 0 and 10. So kolom X and Y remain the same. 2, 1, negative 3. 2, 1, negative 3 for X, and for Z kita, for Y kita ada 3, negative 1, negative 2. 3, negative 1, negative 2. Okay, now kita nak cari determinant of this matrix. So awak gunakan kaedah minor. Potong satu row, potong satu kolom. Okay, so kita ada intersection element here is 2 and the sign is positive. Okay, so 2 kena darab dengan determinant of submatrix. This one is submatrix. Negative 1, 0, negative 2, 10. Then kita potong pula column number 2. Okay, so this one is your intersection element, and you need to remember that the sign for this one is negative. So you need to put negative, and the intersection element is 3 times with the determinant of submatrix. 1, negative 3, 0 and 10. Okay, and then we cross, or we eliminate the third column here, and the intersection element is negative 1 and the sign is positive, so you have negative 1 here times with determinant of this submatrix. So 1, negative 3, negative 1 and negative 2. Okay, so now let's solve this one. You have 2, negative 1 times 10 is negative 10, minus negative 2 times 0 is 0, minus with 3 times with 1 times 10 is 10, minus negative 3 times 0 is 0, plus, okay, this one is C. Plus and minus will give you minus 1. Okay, 1 times negative 2 is negative 2, minus with negative 3 times negative 1 is positive 3. So let's solve this one. You have 2 here, negative 10 minus 0 is negative 10. You have 3 here, 10 minus 0 is 10. You have 1 here, negative 2 minus 3 is negative 5. So apa yang awak ada kat sini, negative 20 minus with 30 plus with 5. Okay, minus minus is plus. So plus with 5. So negative 20 minus 30 is negative 50. Negative 50 plus 5 is negative 45. So this one is your dz. Okay. So sekarang awak dah boleh cari apa dia nilai x, where x is dx divided by d. Kita dah cari just now, our dx is negative 15 and our d is also negative 15. So negative 15 divided by negative 15 will give you the value of x equal to 1. Then nak cari y, dy divided by d. So dy kita adalah 30 dan d kita adalah this one, negative 15. So 30 divided by negative 15, awak dapat negative 2, and the last one, the value of z is dz divided by d. So dz kita adalah negative 45, d kita adalah negative 15. So negative 45 divided by negative 15 is 3. So this one is the solution to your system of linear equation. Maksudnya awak ada nilai x equal to 1, y equal to negative 2 and z is equal to 3. Okay.